सांगो माने आपण माने आजी सुनी पारिबे मो बोउ ता बाप घर को बुलिबाकू गला परे बापांको बांडकू धरी उत्तेजित करी तांको सह केमिति केही हेली आउ बियाकू शांति कली। मो ना बीणा बयस 20 वर्ष देखिबाकू मु बहुत सुंदर मो दूध आउ गांडी को देखिले टोका माने पागल परी होई जानती। मु सांग मानंक सह गिहागेही वीडियो देखी गिहागेही विषय रे सबु जानिछि। मो सांग माने तांको प्रेमिक मानंक सह गिहागेही होई खुशी रे अछंती। से माने सबु कथा मते कुहंती। गिहागेही हेले बहुत मजा लागे बोली गोटिए सांग तो ता भाई सह सबुदिन गिहागेही हेउछि। तांको कथा सुनी मो बिया लारै जाए आउ बियारू पानी बाहरी चढ़ी ओदा होई जाए। मोते भी गिहा खाइबाकू इच्छा हुए किंतु घर लोकंक डररे मु काहा सह गेही हेउ नथिली। बिया बेसी गलु हेले गा टोका मानंक सह गिहागेही हेबाकू इच्छा हुए किंतु डर लागे। दिनकर कथा मो मा सानो भौणी को सांगरे धरी गोटिए मास पाई ता बाप घर को गला। घरे मु ओ बापा रहिलु। से दिन रातिरे गोटिए खटरे बापा आउ मु सांग होई सोइलु। रातिरे सोइथिला बेले बापांक हाथ मो छाती को छुईबा परी मु अनुभव कली बापांक छुआ मते मजा लागुथिला। आजी जाए मो छाती रे काहार हाथ बाजी नथिला। बापांक हाथ बाजिबा मात्रे मते केमिति केमिति लागुथिला। मो मनरे बापांक प्रति खराब उद्देश्य आसीबाकू लागिला आउ तांक सह गेही हेबाकू इच्छा हेला। मु दिनरे अधिक सोइथिबारु रातिरे मते निद हेउ नथिला किंतु मु सोइला परी बाहाना करूथुली। बापांक हाथ बारंबार मो दूधरे बाजुथुबारु मु उत्तेजित होई पडुथुली। मो देहर ताती धीरे धीरे बढ़िबाकू लागिला आउ मते गेही हेबाकू इच्छा हेला। मु भाबिली मो बापा मते गेहिले भल हुअंता मो बियाकू टिकिए शांति मिलंता। तेणु बापंकठू गिहा खाइबी बोली तांकू उत्तेजित करिबा पई मु मो हाथ को नहीं धीरे धीरे तांको बांड उपरे रखिली। सेतेबेले तांको बांड उठिकी थिला। मु जानिगली जे बापा मते गेहिबाकू चाहुछंती तेणु तांकर बांड उठिछि। ए सुजोग को मु हाथ छड़ा करिबी नाही। जेमिति हेले बापांक सह गेही हेबी बोली भाबिली आउ बारंबार तांको बांडरे हाथ मारुथिले। मो हाथ बाजिबा मात्रे तांको बांड आहुरी फुलिबाकू लागिला। उत्तेजनारे मो देह सिहरी उठिला किंतु बापा किछि न कही निदरे सोईगले। तापर दिन सारा स्वाभाविक भाबरे कटिला। मु गिहा खाइबाकू एते छटपट होई जाइथिली जे जेमिति हेले आजी रातिरे बापांक सह गेही हेबी बोली भाबिली। मु जानी नाही सजोग थिला कि कोन। ठीक संध्या बेले बापा मद पी घर को आसिले। मु बसी गोटाए सिनेमा देखुथिली। बापा मो पाखकू आसी बसिले। जेतेबेले टिकिए निशा होईगला सेतेबेले मु बापांक पाखकू घुंची जाई तांकू छाती उपरकू आउची होई बसिली। बापा मो मुंडरे हाथ बुलेई मो गाल रे गोटाए चुमा देले। मु मो हाथ को नहीं लुंगी उपरू तांको बांड को छुई देली। बापा कहिले बीणा तू इए कौन करुछु। मु तांको कथा किछि न सुनी तांको लुंगी को आड़ेई तांको बांड को मुखेई धरिली। मो हाथ बाजिबा मात्रे बापांको बांड टिंगेई ठिया होईगला। तापरे मु किछि न कही सीधा बापांको बांड को चदी भितरु बाहर करी मो पाटीरे पुरेई चुसीबाकू लागिली। किछि समय चुसिला परे कहिली बापा रातिरे तमे मो दूध को चिपिला परे मते तम सह गेही हेबाकू इच्छा हेउछि। मोते टिकिए गेही दियो बापा। मो सांग माने भी तांको बापा आउ भाईंक सह गिहागेही हेउछंती कही बापांकू कुंडेई धरिली आउ तांको ओठरे चुमा गोटिए देली। किछि समय परे से कहिले बीणा तू जाहा सबु कहुछु सेईटा भल नुहे कारण तू मो झियो। मु गेलेई होई कहिली मु किछि जानि नाही बापा। मते गिहा खाइबाकू बहुत इच्छा हेउछि। तमे जदी मते आजी न कहिबो ताहेले मु आउ अन्य काहाठू गिहा खाइबी आउ मो बियार गलु मारिबी। तमे गेहिले कौन असुविधा हेबो बापा। तमे जदी मते गेहिबाकू चाहुं ताहेले रातिरे तमे मो दूध को काहीकि चिपुथिल तमको कौन मजा लागु नथिला बोली कहिली। बापा कहिले बीणा तो बोऊ जदी ए कथा जानिबो ताहेले कौन हेबो। मु एथिरो जानि पारिली जे बापा मते गेहिबाकू चाहुछंती। तापरे मु कहिली बोऊ केमिति जानिबो मु कहिबिनी कि तमे भी कहिबनी। गोटिए थर मते गेही मो मन को टिकिए शांति करि दियो। मो बिया बहुत गलगल हेउछि। मो कथा सुनी से मते कुंढेई धरिले आउ मो उठरे चुमा देबाकू लागिले। मो दुई पिचारे तांको दुई हाथ को रखी चिपिले आउ कहिले बिना तो गांडीटा केते बड़ आउ टाइट हेइछि। मु उत्तेजित होई कहिली हम बापा मो दूध गांडी पाई
ତ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ଉଠକୁ ମୋ ବେକ ମୂଳେ ରଗଡ଼ିଲେ ଆଉ ହାତକୁ ମୋ ଚଡ଼ି ଭିତରେ ପୂରେଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଛୁଇଁଲେ। ମୋ ବିଆରେ ବି ହାତ ମାରିଲେ। ବିଆରେ ତାଙ୍କ ହାତ ବାଜିବାରୁ ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ବାପାଙ୍କ ଚଡ଼ି ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରିଲି। କିଛି ସମୟ ବାପା ମୋ ବିଆକୁ ସଲସଲ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇଲି। ତାପରେ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୋ କପଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲି ମତେ ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଲୁଙ୍ଗି ଆଉ ଚଡ଼ି ଖୋଲି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲେ। ଏଥର ଆମେ ବାପା ଝିଅ ଦୁହେଁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଉଠିଥିବା ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାପା ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚିପୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ବାପା ମୋତେ ଟେକି ନେଇ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଚଢି ମୋ ଦେହକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚାଟିଲେ ଆଉ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ସଲସଲ କଲେ। ତାପରେ ବାପା ଆଉ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଆସି ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିଲେ ଆଉ ଜିଭରେ ମୋ ସେଣ୍ଟିକୁ ସଲସଲ କଲେ। ମୁଁ ଏଥର ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲି ଆଉ ଓ ଆ ଆ ଆ ବାପା ମଜା ଆସୁଛି କହୁଥିଲି। ବାପା ତାଙ୍କ ଜିଭକୁ ବିଆରେ ପୂରେଇ ଭିତର ବାହାର କଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ମୋ ବିଆରେ ଚାପିଦେଲି ଆଉ କହିଲି, ମାଗିହା ବାପା, ବିଆକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଚାଟ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ମୋତେ ଗେହିଦିଅ। ବାପା କହିଲେ, ବୀଣା, ଏଥର ତୋ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଗୋଡକୁ ମେଲେଇ ଦେଲି ଆଉ ବିଆକୁ ଚିରିକି ଧରିଲି। ବାପା ମୋ ବିଆ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଚୁମା ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ଜଲ୍ଦି ପୂରାଅ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କର ମୋଟା ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆ କଣାରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ମାରିଦେଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୋଟା ବାଣ୍ଡଟା ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପଶିବାରୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲି, ଓହ, ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ବାପା କାଟୁଛି, ମୋ ବିଆ ଫାଟିଗଲା, ବାପା ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କର। ଏମିତି କହି ତାଙ୍କୁ ଠେଲୁଥିଲି। ସେ ମୋ କଥା କିଛି ନ ଶୁଣି ମୋ ଉଠରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମା ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଧକ୍କା ମାରି ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ବିଆ ଭିତରକୁ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲି, ଉହା ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଭାରି କାଟୁଛି, ମୁଁ ମରିଯିବି, ବାପା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଏମିତି କହୁଥିଲି। ବାପା କହିଲେ, ବେଧେଇ ଗିହା ଖାଇବାକୁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲୁ ପରା, ଏବେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, ବହୁତ କାଟୁଛି ବାପା, ତମ ବାଣ୍ଡ ବେଶୀ ମୋଟା ଅଛି ଆଉ ମୋ ବିଆ ଭିତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ପୂରେଇ ଚୁପ ରହିଗଲେ ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚିପି ଚୁମା ଦେଉଥିଲେ। ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟିକିଏ କମିଗଲା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାପା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଭିତର ବାହାର କରି ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଚାକୁ ଚିପି ଚାଲିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ଗେହିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ଏବେ ମଜା ଆସୁଛି, ତମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଜୋର ଜୋର କରି ଗେହି ଚାଲ। ତାପରେ ବାପା ଗେହିବାର ବେଗ ବଢେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ଦୁଇ ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ରଗଡି ରଗଡି ଜୋର ଜୋର କରି ଗେହିଲେ। 10 ମିନିଟ୍ ଗେହିଲା ପରେ ମୋ ବିଆରୁ ଗରମ ପାଣି ବାହାରି ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲି। ବାପା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି କେହି ଚାଲିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଉଠି ପଢିଲେ ଆଉ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ବୀଣା, କୁକୁର ଗିହଣାରେ ଗେହିବି ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ମୋତେ ନଇଁବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ନଇଁ ପଡିଲି। ତାପରେ ବାପା ପଛପଟରୁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ପୂରେଇ ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦଳି ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଛପଟୁ ଗିହା ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ବି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମଜା ନେଉଥିଲି। 15 ମିନିଟ୍ ଖପାଖପ ଗେହିଲା ପରେ ମୋ ବିଆରୁ ପୁଣି ପାଣି ବାହାରିଗଲା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁହେଁ ଝଡ଼ିଗଲୁ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡୁ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଗେହିବି ବୋଲି କହିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବିଆ ବହୁତ ଦରଜ କରୁଥିଲା। ବିଆ ଦରଜ ହେଉଛି, ବାପା କାଲିକି ଗିହା ଗେହି ହେବା, ଆଜି ଶୋଇପଡ଼ିବା କହିଲି। ତାପରେ ବାପା ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ଗେହିଲେ। ତାପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବୋଉ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମୋତେ ସବୁଦିନ ଗେହିଲେ ଆଉ ଖୁସି କରିଲେ। ଦିନରେ 2 ଥର ଆଉ ରାତିରେ 3 ଥର ଗେହୁଥିଲେ। ବୋଉ ଆଉ ସାନକ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବାପା ମୋତେ ଗେହୁଛନ୍ତି। ବାପା ହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର କୁମାରୀତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଯିଏ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କୁମାରୀରୁ ନାରୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେ କଥା କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବାପା ବାହା ହେବାକୁ ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବାପା ଝିଅ ମନ ଭରି ଗିହା ଗେହି ହେଉଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ଆଉ ବାପା ମୋ ଛୁଆର ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମଜା ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।